Non ma bisma bala a songrama ma pelangada ma wakat fan yupi mam tara kyuga yo masa ma kwata mam kozale kunyurs mo antar mam wakat ninga lale kwatma bere ni ribata mam nonga ma hanna kwatma ribu to tore la ba ni rifa mana ke kun kwata mama bisma halt mam wata yuma yibu bala mam bora ma bisma na pami bikenga yei mam vi ma singra soma. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savane FM radio kan bagawo demsen faramo koroba ka anga tarta foli be aw bele jani sali some kuma kambar nya fe lamine gi mama sinkuna ambe foli blaka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Service émission à Getba et de Posi Lame. Runda ko izugo ya woto so kama ngese bi pugul sina yira na watumne yamba ah wambe yamne ngen tumne ya kera bonti songda kera me bonti tumbiga yam wa yi meti net wali daga belga o ko yam te den lo yam wa ya bi pugul la yella bi bi yam me ngala yella et sokra la wotone et nambe daka pour wub songram sambe bobo sol moti de mebtinri to mebtinri et nam pusa tengan bandamba pour ninkema amado bargo sombe som gande ya wub song saba pour snebni fasan tumdo mi ko la wenga Burkina Faso gilla ti sonria no neba dile sanawen nam pour de ning me ya monsieur Elisa wadgo ninka ngantal sulli an sagande songoba an yaagaba an wilgida sana yilente bra pam zulaya ne da ne mera pam zulaya ne be et pegabla met pour la barka la waru rapoka pour baba pele mole ti sonria no neba la pousa soria lidu kazadi masinda mo équipe tonle kala baso na pour bi impositi bangam soma tirunda et kuizuga la auto net et pierre do en la pierre rien when se lebon code la fitir pam tab na so honetaba dile so saka na kenre mi kuizuga san auto ya kitaba pour me la net fantun bendik bumbu et na auto pama whatsapp ti neba kom koise et watan kenga tawle lebon to pak banga an gese na pam ti neba ton rombole an keso saka pora e barak nan ti pipi nan de ko sa whatsapp ram suguri sonra ya wutso ya zugzobdo ton me tumda me yak bilu bala sampane fa patoen ki la pierre me on kwanta sa fa so mater pierre de Pele mori salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Suria no ne swati na ya taba. Ati pusi woto la nam pusa suria lead me ali do ikibale. Rakana. Oh, ali da neba meng pa mi soma ya kaza di wala mi yida. Dili woto ne varvara ga mana kabe na kere émission pour ande ng sukur baba pele morta so pele mori bi pugul na yikira na watu me tidi mimti no wo so ya kirsa la yitun wate to ma bawo awana to mane yamba yam wa yime tabwa bil rabbi pugula on wo yam ti den lo
wane ko zuga mem sambisi bangai tatara wusore rasman nora ne wuso nyabda me kera san waya woto to blika siktum da biga da tunik di songoda kera me tabete ha yele ma iton datir kiya pour ngese yan ladna mon bu man ladna ko bu ma ne ba nan ko ta kasra pour pele mo yam ilam te point ibal wuzro ni wani ko juni nga waton nan guma da me ton ta gwam te ka pour le bal wuzro pour la pan soba pour le loga soba man de douci on a chien fantori la haya ni mam ta kasra pour handi bi village on dans une fois là qu'on tourne dia tumbi ko dia tumbi da ko men ta kam pa yinda dan fola sa anda ko man ta zo so ne bo ni me na fu ko mo bala den ha ya woto tala ka bi ga tala ya fu men ga ka so bo boy tiam ni ga ka so men tal mam ga tala ya bi ya san da ba mi yam no kin no ne mu ye bum ni ga humbe a wa pa mi ga bo ni wuri ni yam kam ma wa ni ya san la akamini la akamini ba yenta akami fo roda akami fo nida bafi nitiwa findala me ugem la kati dwalo ka biye yelo ibarak nanda pele mode kazadi yam takaso tala ya anda takaso ya pile wuso la ya kedum bi ba te debdo mo yambe iwo wa ni yeninga la yam li ba do wa am tono me ka tempa bisirangumi ayo boyin ada sor ko mo mais so na ka ko sor ko ay ko me bo mambe yam po andi gardien ya pas gardien ngom la ton ngom non tumbi woto awenda o gardien budu belo ouais kengene ta mam ta ko lo to ay hungo ken wa gardien bala mam yibe ka be ko to la yam so ko mta za gur pato ti songri atole. Non, c'est même chose. Oh, haya. Même type, même tabac. Oh, ton gom de songor ba yelle yam takaso. Non, mam takaso ya. Ya bondo ya tum de bi ere. Ouais. Ya zeme tab yelle be yelle. Zeme tab ne anda. Non, comme ben tum za ka pour sauter. On man manière welo to bala. Zeme ne wala kim dam wala obmiti balo to. En tout cas, zaka système de bateau ne wa yak bu moto bale yibela to fo ko si metana wunda han ka har mara wal bale yam ti tata ti not ya ne wa ka wa ken trompe maro to mano mi committee mam papa har ya tum da bi le mam na ansiri ti yella me nga yella wi met mam de am ti da mam bu ni nga me mam nan di kalam ton bab ha arakat ba mam pa yam da kurata songum asungur mam antumne mam patara wakire lakin hamam yella kin him la pekati taro arba bo mam hum ko mam sido mam palikete be man ning mengde apele morwani gom kaya obi yelam tinir hi kira kanwa tenga po yela patwen bang yada ha be kira ngam nga nan ka fukwe aha wa tenga po ya problem dam aha da be tenga pu ko menga ti yella pa ma wutu mam je mi menga ti ya ne de menga mi vi ma gurbal ko la haya hi kiyenga wa mam taba da mi le kiyenga ba sa abawa bab na fu ko sa pindu foko ti buni men ma wa yam da yibi ya site ya le ba kan ba hin lam hatan ko kaza di ton gom da songo ba yelle yam nor wusko ya pata ton ya hamma nan kaya mi wa ke te kerba ya karon ngam ba se kerba me ayo pa karam bi me ngai kadigir men kan yor karon ite ba me wa bawobo sanda tarev na wa bawobo ta wati yenda wa pa reyinga biga wa waya yam da pason mun ziniga an sagala an winiga yam za kamenga yela na kendar hiya soba ne sa mo ko hore timam kabe bohura pake ne sa mo itimam tumata wayi woto bohura mani apa miwe reyinga yam sa winiga apa nan songa yir wala yam ba hawoto ne tapami tinere wa anami la man puto bo yam da tan kala mam la kan aya sukure no ki saka pa mam ne yam mam wa ne sukure ba dina mam yela bale ya yam wa ne sukure ma ye ka wata miti zaka no ra viwo zaka no pa kada mo renga ya sécurité ta anta ye zaka wuto ba ti pa kada amin ba tim pa kada ya de sus mam pa gom yam gom ti ko ko sokola ha yu mam pa bo la na gini woni zaka yelo
awa mam ne ngan da to tuma ame bo renda la luwe mam den nan kabe nye be cha mam nan yam bumma yamsa namsa ko ran gileme wato mikta panyenda yamna mana wan mam patwe ba no ba da te gom kan ya yambe wa ne yel tam na fon yel ki yalang mahabal ko ya direct la tambewo mam min cha direct tambewo yamam bumma mam gin hadaw mam hayam bumma se ba ha yo le ba ya bumma to le ba ngoya hilim ne mam yam den na ringa yam zabra ne ti zabra nan be pila yibiti yam to pap yam ti yam go nyono le biti yam ci la da kaza di no la mam ci da kaza di ne ni wa ane ton dat ni wa pa yimri ci lo suma bi ga yi village mo waka village mo ni wa to ya yimri bi ka yimri donc one time do ko nyam di kala tout man sewa nyam na jina men sal biga wayam do ko ni so bi da ko sa kan bana sa kala no dik yella ne song la dai ne wiyo de dik ne song wanda gumam pasin la no la mam kana bat yam gom ka sa ka ba mam gom wa ti wa don ki suma funan to sa biga ba bo fo me la kan kawa le ni be menga ne na wa ki na ki ka poka bala ni mam be tinga po ya wu ka mo suma wa tini me be wu wenwa awenga la poka mam ne ni finya so la se mam ni fanya mam da tumina sara mam kuziwa no ba hina sa tamba gwa mya no mam da tumya me yamwe man su ba wa ne goma nan na ai wa ya na tuem tia na fa gwa mo kila kaiwe te mam da tumya na sa tamba ba hita bugo me be ya tun tabu kuziwa ne mam ba ne imri la ton be to kuziwa yi no yi anowa bayinta min pila wana la ne wanta ya zakanore tia da na sarawa tumbu le sarawa ti kujina yi goya tamana a da suma ya yiri kan yin loto yi ya to nde sera na sa yi to yi da ti abre li ya mtu ya ikin ya mto nda ti ya la bang ya loto yi la bi yi ya na sa bi yi de papa pourquoi faire comme ça ayo ya zambo mam gisa kwa lo hanwa kawa dine yam chiviya ti bang na sa no ma kujina ya ali ka so ba bo don woto a bang senya ta yi se ni yinga na zum ni da pole nan tin kin lo so yi on to big te on na tir king balbati ne ba ya wuso an yi to da tin ke so an ba ta wa an no to da isa so se ba ya na zo ku isa ta yi do ta ci wa da wan di do tuwa ne nufu zala pele mo yampa yambe mim tu gom la yampa gom suisse o gwa ma handa to gom wala dinu mo ba ta di gesa ko ya yampa be ko izuga ko ya moner fa na ta so ay no ya ta to ya ay ya makala ba mo ko adna piab la même pour to ba ya wakat ni ya ni ne menga makale kami il faut que to gom un jour yelembe un jour diga fare barka sambi si ton ho sonda ne bum na so saka pour hal sombo whatsapp wa message mbaye zugu zobdo e tum non tara mariet ko kwa yela meti ko son zo mbebe te na yala hoto kilar ni buida tar sada living kiang tawre e hoto wakati sirbijiri gatba yulla sawro abdul latif mbe mawna sira sai ne mam talam benewa ya zaka soba bala zaka sob ti bon winigam ti fo ha ndi ne nta wala tun bi mbe fo zaka fo so mi yelam tira kisurare ya ra kisu ya alugul gara laptop hada fo wini de bi ga saka ne pa saka de sama ma ne pa so ne ha wa zaka po ndat na escort bi ga tara yamna bo na mbol fo nge ya fo shit tuma ta awana ndik zaka bum hambe zaka po donc le biga hamba pam sakal kanga aw baharam tubli ko la biga hamba bahar tubli ka fo mpa sakala irera ya zaka soba la irera ina songo titengan bane barka amya burkina be lambe libre auto mya yami mission sa ne baba hami tu tumda bi handa pa ne ya zuru bara a ban bahar lam la handa mi tu tumda bi ya ne zuri to da yin zemene wa kana to ba wuktira wala la hami ta han tum na ne pa na tibno chen ka bele ne ba wan thom ba bara ha ne am bahar ba ti won tar panga pe tam lem pa ma e wi han lo
yula rulan yit manga hane mam ya de kamo ka de kamo ala na singa fun ya nan to anan digila no kena la ba yi ko yi kin se awa fu ma bi ka tar ko ya fu hamu maso han ka fun ko maso ba gamya fu hanan indiya so ba gamen tunya awa fetam ti ya woto mbe aham ba na fo ko ni ngala fanan to we na tam dam ba mam da ko ton connect bam ka be fan diga na kite ya fo ma bi ga problem mo den hana mam kale be tuno so mo be bi go bi ga ka kila so ma an kana ka akale be kike yike wala mi ya woto ya tona kam wala la wura ka bi so ma tona kam ne sabre 7 TV Getba la Kelagadaba, un pose Solan Souetrago, l'ampose Bibouin, Yam Sondontara, la Mamura Nikiema, Marcelli. Pour ça, Nimam Tarasco, Kiene Tumbi, Weng, Yam Handike, Tibe, Yam Zakapura. Te yamba kien tumo la bumninga te niwes wa le de wa zakapura mbelga ndike wa bum zakapura sa ne ma mamtin de meti wakat kenri ka kamba yele wala zaka sobunda ma zaka foma zaka soban tondike neta na yono mbi fu zakapura kunsiram na sa dam kibaram be fo me hen sigade on wiliga ton dabda ka la ner sawa wa yeti woto be yela ta abul patron wala bol zak soba la rawa saare ndik pum zakka pore en kisi wakat kene ton hampa gomne woto te wakat kene ton hayin ton pa ton dabdi sininga wala wakat kere ka mame yele yambane Muhammad kibari tineri yam bayida belgade rewa ton hande ngan tokosba wala humwiligba in tokosa kame condition am ya toto tera mete namposo ga yel kanga wona yikila fi pushe fa baraka Mjura Usman Wedrao, Mamtar Quaining and Coin Nembuida Yati Ton Bang Tirunu Noa, Tum Kamba Hampad leader. Don't say I see the tossable of Vena Pai, never some what Timam Yeti Oak Tero, Ayo, the Demta Tonto Baba Quaila lawyer. Tonto Baba say 20 Papa say, don't a cutting a bigger mean Papa Quire, 11 meal or sit palm tero to lower, Sampane. Ton han to the baba meng zem pa ma zule kan budu ameng tem kwa kaset wanda ile kama wala te yam baba wa yete wali te kan awa to len sirika lo don wakat ninga sidba kwese ne tum da kamba barka ambe putan nurul Abdurrahman sodo sidwijlion neba miho yiki miho bela kaman uktera ba hanga forengan piniban dengan sakalba ba yato bene bedbeda me dunuluna to hanti siana mbela wodo pamne nina ndali dama fagili biem dilarenga sakal kamagala dia jiwatli so angkala mawa yala model usuko wanda kala fe hune ikla fe dila dia sakal wala dia sakal wala dia nei wanda re sale ma mamita mbamba ko diwale Abidjan Montekate Bobo ma hane mam tumo kom mi wa ko nebati lo donwa ya sagal on pa bebe nimbo nina pa sagal ni biga soma bo nina melika biga mpa yawri ba fa ning ne meta tumna fa mpa ya ta yawra asa pa mfote wona ndikolo on donc da za sala me sagal ko ma hitu mbaro tuma
b sagl b sõma wala ayam param kelenga sosoga la wala wakar kan wala woto budo mamedam tia zakaram lab som mon bolon gume parce que tombi fa nika fa biye yama patron venan chekate mbang nere wana belega po e me anam beleg nere me yanana mpaso ko da ya biye donc ane mama ya zakaram lab som ning ta le pale pat tombi net jugri ker pato donc mamedam ti tombi ya ko ne bi pugul sa yelle zakaram lab ning ta sane makle sane toni tagate ton tendam ti wosok fa ya nebni son dat bazalma ya zan dat babala wat ne yir kan wosok sane ton taso bala yam na mo mi kam balti tum kwama ya komon bon ko wakat ni ma loi wa handa kan gidar ti pason utilise kwam ni son tuma bala sinon ni sal yama meng son wa puki tanan ton remete togon jinne te sohna taban gis kontri nan yawa tutul tinyeme vui matno ken tawre nyaka yambalan nan to tumti wala penkr pana bene yamna mikamti nikan asaba patun wato nyanet sam ampami bala to ahna wati la moderning fati atolon sakta sobatien ngukte lu mikdam tu uzo fa ya kombano son patron un patron faire menga alors donc il y a rien qui te regarde quand ça me va pas me profiter voilà ne va pas ne nen yokuruna tawana to demande ne vendat ne tout non compte bizarre donc c'est une ton ni tarso pour ya hoto mele wala mam yura ni kema Marcel wala haya ni mam tarso wakat ninga pa kamba yele ya zakso banda mamenga yele nyam han dik biga ta bene yam be zakka pokon pomne nyam sia don woni gala zakka no kenar ya toto wala ti banyam san wa kabe bi net han yi kenga wana mbelaga ndik bumbu bera kisi nyam pa na sa da meti konshira mambe ton hana woni zakayel kiti wala zakayel kiti ton menga na ngomna ne biga darfa wala lar wili kita la ton handika ti ton to kabe he ton to nakato ma shirane la pira futo la bien hedota ton ka borna on wiliga yela taba ton han wa yitinera wa belgantik bumbo bira ton da ninga tale wala bira ton da ninga tale ti yella men yita ton neng bala mo ha yelam tiniri am payida belakate wala la yam ton ha sagan tum kama wala ya nyam yo wala ya bumning to la yam de ta be am zaka ponson de yam ti don wili kelame wo men nga fi ma ya totowa a ton han kabe ton ti yib ne ro yele ti wa ga butele wala bumuning zaka point bihra wa sa ki rewa wona yikila fi ti ta so la woto ton bi tu du si da yi so da la so ton na ki so bo ton na yi bala ya ka tin tu bi ga tali me ka bang la yiga taba tuni ga tumbi ga tala wale tumbi ga mete umane wakala waken ko furuwa nzutira wala la hanka putu wala ton ka tini tumbi ga tali ni atona kilembe no pu haka zeri a ta ya sonda la uso so no ibarka nan pusar sambisa han ko ta ga nyam la songa me la santu nged mikda safa ob gila yella antoro zaka sob belam tiwa ya zaka sob yelle to dik makar menga paga yemre mamenga han wume ne mamenga mi paga yemre atara to biga songra ta songra yiye men wata mikti ne da wan tambala yel biga ta ya patron yetum wari gaza butel ta yiban wa la yel biga yal sange mon tela tam ken wu kulam wa ta ken wu ke wayin pusa wona so la fila lo awaya yelle yamla pokon be me 20 ramti neb men beti yel kanga bur pokon tum da bi nan tuma be mo ha
wa yamba ta bon da ligida ne ligida pa wawa ti fa ya na lebse absun zubuninga wa ni na me man sugul weni yinga ti ya pamiwa nyam kelga ni mbuida sambe yel kanga pokon kelga ni mbuida ke tambe kelga zugu net fa ko ta so kazadi nyam da na wenem nan te bala wusa fa te sa pile mor hambe wo fa za ka soba ko la yella tum da biga fura ton karmalam ta mitire mam da te lam ya mam ka tare shekana ya ndikre tum na yo la mam le ni ya kan jin ngum ne ya mam awan da ta bumu atoko me wa zame nga sombala timam su mam bunu ngolom ne la ha bene mam ti yi wana wani kibare ya ne ba wa fantasy man woto mam camera la ha yo mam nga kanam ne zakka a son tum ne bikanga awi mam camera la mam la man ni gu di zakka ha a son yo menga bala mam handa bangon ta la kam camera menga mitia wagda nya ya gidi sirko mammi beta wagda la ni den bebe wo yam da gomda kan gwa me ne ban be patar kamera ram zaksan la fai wa yam yam da pele mo wa ko izuga wai ko izuga gomi wusa kan tara so ban to yida mam kana wa ko izuga mam kana wa be apo bala piske mam nan goma sida hinga mam nan goma sida ni wa me wa botu mo ya zangala yi ina yam tenne da yi kirgan wa man pa kom kiran gwa kirga ya pele mo no to se ka da di kirga yen ning humbe mammi kira ya fi no se ta pele mo me go mo écoutez kira mam famade ne da pibel mammi mam yela mbal mam nem camera wala ha yo tambe tike ne ban be ya zaka kan katarbi la yi ne camera ma hawo zaka ni kan katarbi camera ya tum da bili wa camera avanta nyawo bala na man ngum na wuto bala ni me ngan to nya kiyam ni ngora tuma yete we no bi ngoy yelam ti ham pami buam bel gala me wa yela patron yete bari kliwan wa wal patron yete bari ne tan botu na pa me kazadi yam mi yam ti ya tewra menga apte wa bel gala menga dik bi gan lo andik men lo bi menga lo ay yam da chen wutu ayo mam menga ya mam hada pa me to boy juk tum da bi ga mam sura no abada jukum na bi nga moi je suis d'accord voilà bala to ta firo to ko yam kada te mam gom da sida andat mam kevion ton sokra me andat yam wa ton gom da sugo mam yela yam bala ya wa mbela ko to no ya biga la yella biya yam me ngala yella la dum ni yam ba yam men kelga kan yam ne bari ka yella to lol zakat so ba yam yelam ti bon ne ba boy men ti am dogon brum na biga yam ndikon dogon da wa ya bonyin mam nan dogon wa ya ni me ngaya ti dan ti yib kirim sanwa la kilima ya pokon yel tore kilsa yel tore yam yam te temsam ben ketam be burkinda zugo bumpa temsam be oton ti wakatam gwampa gombe koy likam paso gwampa gombe ne bi sa yiben wa tembang te wakadam be tenga galu tenga ka be balla to bang ah oui de ha to ko yiki nga menga wa nan tum tenga pukka are nga to tara wakadam la bel he to be nivel si ah non kabe ya to mo de nyam da tam da pele moro go mo ka ko pele moro na wa go ma ya manam na wa go bahar ma bala kini nga fo humbe bi bi wa e bambe be anda sar lu to boy se la lu to bu se la man boy est-ce que eto kinga nan to lu gwang be ma bu ni ngate ne tambira inde gwanga lola donc mam contrôle ya tum na bi bela la mam na shiri lam tira nyaro adama nan de ko la bu may la yab santare la sampatare sankatare mam na ngo problem de mam nan de ko bene ne ka ta de ko bu may mre fe ci la mam bo na mo sa puis la fille là mais wala ya to ne iskulu hana iskulu bo za kuma wa ani teni wa menga wa nya ba ni fu kwante da aw ni fa rin da fu karambiga aw iskulu hana wa za kana man bumya akarba da mengwa ta sudela mafapinda aw fo kam tani ntwa bela nan pa votira lo no ka iskulu no ka bu be tampu tanti wa men bo o tonto yule inda yingula tia ya tela kwa la gumla no mam gumla ko peso vi to ko bo we tele mori yam ya tonde gumda ila gum ka tum sure yiki mam sure yiki ma hoya bon yam ila kati ni na haya waqda biya iskulu ahamma na me alle ba mana wuto hawata fo menga hantar yam abah mana amenga mana gara la menga wuto hantar menga be tuktiro we to bi gam binti zaka to be to bi gam binti
fa ni tira bala ho anta du wa bala da tete patron yi tu to bala po kedde mo le ya sa bala en kelem bala to bo ne ti zaka to men tu ma men to ta nyeta wa men tin tu ma to ki bum to so ko ha yi kenga wata te po men la kwile nga ken dikki mamba wa nan le ba ikise ni kan ga sorti ayi vila na tu mi vila ha bala ma vila ha bala ma si za ma ga ha ti mi kam ka to ka bede am ta siko to lu ba kwip abara mane mara ma wayi yam de ka bum ka fama ko mam bum tar contact ni yalzi yam do ya contact ya ba mo de ko fola pele more i ga faru to ti nan kengamento po ne ka teka hambe Facebook zugu on suivi ton en direct émission Silvizili wat possible soma pa pipile auto wakat fa ya auto et possible mela wakat leventa meti nan levento yak ne ba ko e bilfu on kilare la diawlo gudu mo santo pak banga sida yam goma ta ton dabo ya sagla wana kelon ko e panga te to sal nimbuida ton yakabe yire ton be yenga la mo horwende ne tenga balte wana malagdi yala wana kellan pa ne ba fa shuguri ayela ayam bang tiner sa wa yimba hazakne tumbiga tabha belandike la handa fo men bi le belandike fona yelam tiba be bo ambela fo parandike bo bo ambela fo men andike wana fona yelam tiba semo e bo wen balaya te fo me yela be to brale ma beauty ni asawa metal yamon pa venti ya un ling fo lingam balo sem balo bon when batin relation chawdale aman be ay kale ton ka be ton be gine kan kala ramti ton sura no wosoko ni kelga murundo ko juga wa ko na mbasa za kala kulo te ne be ngona mbele wa toma kombo kuto mtira wa ta ni ngwe wona ma ndo ngudum bala bala adam biye ne da kayi da bele gre wona kulo ne sharu ngi se bala ne sharu ngi nyande ko gu bala e kana zam ko men im ho ina am so ko pam to yi to wona ma ndo ngudum ne bambale bala wala ga ma bala ni to ko bala na mo so wala sino amatambe yako bon anel kanga ya zagaram bele pisge bini ngai ro o ham pa win ga tinne ta waka bara ri gumu ko bala ha an ta gale yenti an wanda an ton ban ko yuro e ta gale nan to ri gumu ko bala me bum bi ga nan di kan kisa bare bi ga premier pisge yire en la po miti o to ne ning to ri gumu ba me sawali gran ko donc la zona mille ina ke émission pourquoi te ha yani ma il est tandis dile mam de sibori sibe kasan ta biya ya adale yile mabudi parce que duno ya vela usko ton kazin le ngudi baba da masal ton we ton men so ba ya ko men we ni na ka ton we photo baba yelam to to ba wanda gitara ka bas kwae to cholan sakwala ta sababe tira wukure ile yin adile bosse bono sibe kasan ta sa adale yile mabudi ti silemisa musa yela mete silemi bi lo bulunga uli kamata biam yena bula kamtaba to woto la woto kamane ile yinga mamda tarnata yambara tilantum sibaka hanga sayne mami yam takasoko am sen kele yibalan tamikti tuma bi kele me mbahati ne ta fent mam te da ko logo am yam takasoko bala mam sen tawale kele banga na mana bat mam pamam teda wala to banda mam santa bala tandar mi libat mam kitab tam kolm sa balan tawu kol bala wala hal ma metazo demtia parnama bala man tuma kambuto faham yitu wa yizak mama ha tiyata tuma zata kin tilewoto wala haida ka ke fata zawta zawr fa bi goni ni wa fa bala atara ko bala parnama bam nga gebam nga di defo bi bam de manen sina ko ta tuma kam defo si bijina mam lewa wala ma hamna bo boni nga bala ya ha il nga ha wa pam zak so nga fangili ba ek ta ndo tuma bi wala amma ko ta shugul bala la ko ta sar songo sida ta bujule sa sino defo fangili ki tuma kam nga bi parlo wala la wona zingi lafi la yiki lafi wala zingi lafi la yiki lafi
mam dat na ki wala yam so wang wiligi wala net ni tun yi zak ma hawatum da kam zak te ne do wata antrom kamba indik wala to ti padron tum do wali ko to wala ma padron tum do wali galo to la bali ko to e pangile be zin le zin pangile akara ranka be zin ni la ninge tame ti wala trompo budu banwa wa yel budu banwa sino tan pasira de indik ndokal kamba ila ton yata ne buso indik de ndokal kamba ti kamba yelle ti absira de me ambole shukungeze ese ya mamba wa bamban tum neda tawali kidi wala ma bamban tum neda tawali ya la biolo ko la wakata ni ne ila ton ni bange ti sabab handa to bala ton paten liya ha mbang o yel kangaye abi zin le zin fa gille ila ton na ta bala mbo yetti ma la ko honam ne songre honam songre kanga po sino la ton tinya den sakana kamba toto i bura wa zakwa bibman modore on todare wala ma modore on bole tiboto balen yire tima sino haya wa haje ndi kan lowa la ton nan li ban kiti biye nan to nyen yaw wala ma ton nan kitame ta apara ramba wa liokwe nye pa wa tia gomto yenni ngan lowa ila ton dikti zaman sa lowa ne wodo la ton bo a yelle tima la ton yira baw nan ye wana gomni ngan lowa ibar kuso ona so la ona le yor kuso wala hanchele ne biye ne patron sen ne ton ne yam ta so ton ditemte re be patron se bare patron po winiga wala realement ni sen da son mande gala te yel pa mana la wakat ninga la biye me bi yam pa sakade la asim pa amya sakala wakat kanga apa pa am ba hante woto wayi wala tunem te sala campagne la hon wani le ko to ne wa ton dikre talantal padron ton ne yam ta solo to assalamu alaikum alaikum salam tsuria no ro pusa barkat leben kila ne ban passe yam la yam men ya sala teke waton ho ji son ro to pele more ni na nawe na mbola songa tumda biga wa kila nyaila una tek fa ya nda yimun patok ya woto la tan data net fa rik bumbo la ketam pe da me uzra fa bi ne pele more bala zakka so bela ta d'accord e payti ne pa bini yam ko la uzra fa bi ne pele non yele yam ya yesti ay nan kinga net so tra la ri la pak bangati ne be ya be ngude singa boal men ngam sambisi banga paka me nyam tembula me ke émission pour banga li mora me la hambe télé wo zuga bolia zalam la yibu pisila yemre haya kenge boliti ke da émission pour kaza di valvale toy boare mam yele mbale ya mambe e biga ne bini sababa te mpamo problème am pa mam nan le ko me en kene be bala mam mim taka akai yek mo ke zaka po sula mbillah mam be hin soto e ma yam pa yam de sport sule tor so ay non la mam association ABCD mam me nga pam problème am to ko ben sulde mamela biga ya sabab mam pam biga yella pam mama bam pam ni ba ina ponsa kabe a roga ba ne ngwa bam ya premier nan de ni premier position tam menga le ngar bam nduwe la tesa ou bien huwa yeti nyama ndat bi ngwane wa barare yemi ngara problem damba ayel na yum la na tap ti rowa yam tira lam datan mam propre lam datan voilà bon akala di ngum la ya yam imti ne mbe si tumnoto akala di mi ngane ne mbe tummoto ba to non kila ne mbe ntaka wa kazadi njewa tumda bi balla mam seda ta bawti da mam se tumda bi ya zalam ba puisque ya wela yam pour yete bam damba mam ye bam damba ya yama nguzi nje ya mam ye la yamba wala mo san tokoti le payi da beladi yimo escolo ya bon et puis bien même ta saka bo yam ba ni sa bi ya bi la mam ban ko ko menga ni na yetam ti tumda bi ni wa mbalandin terwoto nen kayam la pele mon ni na menga ni na ngam pa gomi la ni na menga fo gomda ne la ai ni na yete patron net han wa nyoron wa kane wa ko ko de bura pak man ka be bura pak ni na yete han wa yetam yi woto no bura yi ta yoron yi yo normal ma ham te yini ya mam sa ye tumda bi ga ngaw mam lo za ka bo ne na wa ka fusan ka mi la sa fa shi kai woto mam to ko han wa bas net keme yam aiki da yana wato nuwa
man pana sak biga wala antum ni mama na sa la biga wa min kum do sa mam zaka poka ta bang buni gambe ti bala yi village wa waka ya bo bo village wa village ele more e ga fati dik ne bangwa allo 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 itibare allo bon yesablu bam da be ko di baram bon ton to to boli bon wa wala yam dara kelem pour ba wili sama e bala ba wili sama kila jetta ta o fa ko di ba ko di ba ko di ba la Guinée pour sa gille fa mali lam fa jettam mam li ba ko ti pam tawro na le kinga ni fa tora mam yele yamba biga fo hawa ba biga an ka tum tinari ba an ka tum ni biga tinari Sabe que identificou na borra la viro. Pour lui viro. Côte d'Ivoire bunda me. Zalam la yibo pisila yemre zalam la yibo allo. Allo. Ya warizo wa panna na yi la fête wazim se kazade. Bon, dans les bigs la même attaque par un pas un teda. Ti bumbo fa wa mam soka yam kaya la sampatare. Est-ce que la sampatare nina yita kilo ko ba ta ko ba na se ko bo nuzi wa kana wato mu tiami kinan kudun kenga bento yaro ko ba ninga net han tare runa za sapusi ya kazadi tara da ban wani kwamba ande ba ne ba za sen tumde no rate yam han na gumo to yam nan diga ne ba yam na maram ti ne ba ora tum kam man ka tem pa ya so ko la mam la so kanga ya malwu so ko yo mi ho an yo wa ne zubi dan wa wata ndekam mam zakan shaw balaya mamna ataka lamu bela ka bewe no ya hato mo bela ka kawe biga men bala ya bondo bo an yibi ti ya bondo complot ça c'est complot ren yam ko si do problème ka nga bud ho wa allo yambe émission pour Allô. Ton wum da yamba. Allô. Ton wum da yamba. Idnam pusani so na barka. Wakat dinga bwala na da tabu so wote yin ka male ba ba. Na ton me na kele kin da la kidun gudu bela. Mam da tabala mam na ma na tot ni ba nga pam yam pa ni. Chenga yam yin ko wai ne yam pa la bala. Yam pa la mam na ko ne ba bala. Problem kan ga budo ha wa ni sal bala. Yam mi mtiam sandik tumbiga. Ya song ram pam tini da fa bondo men ti song da ba som me yitu biga ya mim tam handika onwera lem na bang tatara neba wakat ninga fo wera da bi ninga yo bang tatara neba la bang ti ton da me ganara neba fa yinga no mam na si ba ya aneba me nga handa tara normally ya normally bam diga wa anda wa mam zaka fuka bam tin wa yela me ya mam da kore la gunta ya makata yi allo wa ton me kila da yamba la haine mam nyawa tumna biga tala wada pa je go tan ko duwa za ka po awo yi ni ro wata ni ro tan ni na o tu abi ti ra wa donc nyawa tumna biga tala da nenga nan ta le an tanga ma po tu ta yaw man ti da ala baraka ni tilado pusa ni songa barka Côte d'Ivoire la bam zinna mo tonda penga da net fane ta kaso haya abelam to nan talla saben kengam tenam tia ba hero yoko haya la mi meti he zining fa santo ta abnan su kam tinet fa to salilla e penga da me mam dai la kabale ya ibala biyu ma ha aneba menga handa ya la shiri na sadam ti shiri yoko neba ya shiddamba aneba sambe kirsa ya tia pupe nda mo mi yamba tenga to pamiti wambe wakata galo tenga pokaya o man wana bangala likan to ane ba menga handa ta be yir kiranga kazadi yami imti bi ning wata tenga pokane taru ko ba meng permitting fa ya nonga fara ti yeme tagada be o wi mana yinela ro ko ba pami mewe ba man sala ta yawlon wa mam patin dik bi ka ta doata mam da go de mam da gom ka ba ko pala piske tan nan kin tore wakata ya yere da ba bi yana ti dik ne da allo allo Boy tele wa buro ti dum taba. Allo.
idna pusa ni songa barakati bam pabo la tene baba la hambola bore tele wa soma la yawlam bole wali zane la yawlam bole red wum da tab soma ntai lo yom patindi kbiha anka ta ragada fan committee ragada han committee ke ma fo ta la ko kata prepo wa ko mba me hanga wala ni ba ko to hanga fo menga mana bi yel ko ya tu mam gum na han ta ragada ba ti mam sera ragada ba yal city dikne la allo pele mole ton nan ko yam ko yata kaza di kausa ne ko yara moto ya yo yam da pabi son sa ya wen je lan sho an kan wen je lan sa ya bi ga yi bla mo pam tum fo za kan ai ba pa utula bo ti mo na ma na mo sa ko pa mu bi ga zaka no keneri pa mu ga ya ga na ma tu ya kan ni ya pele mole hon gom no to ti tumbi ning be me be zaka pora antum non top nan wa hatan dakande te wo ha mena mi muso bala nyam yelam ti bo ti fu ma ko yi mo ya yi ma je wata esco bi ida bo ido go mari ti lore wa mo mo ko am ni ligiruna runa wa ya mi yelam ti boy ya mi ta patron ba ti boy aya fu ma bo pe bi ri da mo da ya hake nan dul da kaso wa gom la pe mo ron wane wuta ti dikne la wa allo Allô Yambe émission pour la fille bala la fille yambe émission pour quelle heure dit là yam ning data la anda ibarka abun zoyin goma ya soma pira me mba hotot ne bata me yela kan keti wakata ko lo ba mu ni gamba la funda ton sarla on wiliga ne sa wayiti woto ne rasake la ade pele mo ya mwa ne wenna ba ka ba mun joya sa ya funan nam sa bika ya prebo mit funan nam sa funan nam sa ya prebo la futa pele mo ti dikne la wa allo 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 yambe émission pour yambe émission pour el pousi la mais dine ba na ga ta ban bor banga mo hatti libre ba wala le mo le yam day lam ti yan ya hakke me hakke ya ba mu ya bigo ya mu ya ti ba mu ya bigo mo nam nan livre sa mu ya ka yes fo za ka so ba fo ri ka biga wa mu ya la mo nam nan livre sa mu ya ka Zami kame, tu faut ni venir bi, bon, il y a si la faut pas ça le biga, faut qu'à toi biga il y a la tabi, ni là on va quand il dit auto, aïe, da sa côté, il auto va il auto, faut ça le biga n'y a pas ouais, biga ne va rien zakale ouais, la voix en bas ba man yi village on, est-ce qu'on le village on ouais, est-ce qu'on le village on va le cabinet ouais. La anta ka ban fa bi ka fo to sala la fo zaka zokodo ngewe fo zaka tum na kenel ya soba voilà ni na menga foto entan ko sam ta papa ko kazadi dare fa zaka soba mu ni gawo ay katen bon tentan ko sam ta to fasta papa ka to ne bon do mam yele yamba ni normal la ya fo menga ka to ne don wa bango allo 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 yambe émission apora Yang gimana? Halo, yang begini tu apa? Sama tu family. Halo. Kau ini tak satu kilo ada yang ba? El pusa ni songa barka wakat dinga sam fauta boto yilim pama ya to pare tan non fa me sambole kwai to so yuri la taka so tine batabi pama yina ke tisaka yo chunno ne ba mamiele nyamya mambe karate ya le gomi yanga tine ba ka likwi on tilera pama bi kengo dila mi le a trim la wata wa eta wa me mak tu mun konge no ngom ne ba wa be la ti za ka so be tabri ko to wa ko lo se ko na mbo tu mun pa yam to ta la formation ro bayen ye ka forme men la wala ni wa ta ya ka no re ta tu ne zo mi tin karma zak ne dan be ba wa allo allo
yam be émission pour yam yure allo idan ki wala la fi bala yam yure be yembonne kabul muhammad e be yembon tondo tambe jarafuli barka yam tagas ko ya tunda ya songda la yella be biya zaka soba wala ha ne mamya we ha ne mamya aha zaka soba nga pen trompa la woto aw donc ha ya woto bi ya fita bala ko biya to kata yel kangan man akanye me yele barka ni songor pusa me abelam ti pabiga yele sanwa ya woto point suguri ba fo zaka samme ngabra to en libu le woto dik bumbalo kazadi ya wari le tono me na te yam ti lek ay no yam gene do wala gwamni ngo ne ka to en date te hangum ne fa ko ta ka so de mam ne nga ya biga balla mam problème balla mama zaka so na wana liba kan mam pali ki na mam pa ka école to mo to karme de bangaro akarma tumda akarma me akarma zaka fu yelan wa ni wa ta bala ni me sa ne yilla nyam pa ne ba ya kasam da mai yir wala songor ba hambi zaka pusu ne ba hambi hadla ngesi rawo ngo mo no ne ta ho be ne to wa ne da men ga ya zandata allo yanki wara la fi bala yam be émission pour be yam bon tondo yam yure bon ni bazande ke bar bi hota Onde nana se vitu ko gorof mein. Bon ni bazande ke bar bi hota. Ato padi ke bar bi ke manwa la ko diye. Yo bar bi ke menga fayar ko. Why ne ne zar bar bi wa ba menga bi wa to pombo menga ko te zaba sunai. Aw la yam elam ti bon sa wa woto ya zaka sabe yel biya biga yelle tumda biga possible la barka bala ton wan pa wum ba mi fa kete ya tele woni na kela da ka ta tele wa me re ngom da patin sak butono fa kele ne bala bay bam gom mi bar vida ira te to bara tumda bi so ya bara la okay dan ka ya sama wuto tumda biya lam yi ne zuti bara wa pe mo yam da watane wen nam gom kan wai ne gom da adu gom ning si da ni ne su ta te ke an kan wen jera an kali wo kaya to ta ka ni gum bo ya mo iti na ngome bulu waya allo barka ni songo pele mo alhamdulillah ti wala woto ma biga yam ndira la kapo yam pato biga gumba intare ti me wa ma woto ngu te lo alhamdulillah rabbil alamin papo yele la biga wat ma biga le sakabure ni fu mana ne la wanda yigum bo biga nan talen kin alor ma tu wo yo fo te da non pas biga yelwa ka biga problème la adawa est-ce que yam mi yel sira non man pas mi yel ham pas allo la fi bala yam be émission pour be yam bon tondo yam yure ni somon pusa barka yam tele wa pa wenda para me goma libre don pour onda table pas ça le ha pele mole donc to ya biga kata ba fi pele mole yam na manam ne do vore ti nebni so bebne yam pa bebne yam ba bank yam ngomda yabra manta to en yezulo e neba ba manta tin julo bala tin julo ha chewo biga me tara hakewa biga tara hakewa wa zakapo akabe yamba akaza yam tumne nyam mi mtiel kan asa wa woto ni na ma ne me la yela ta lo la re to ne ni na yaw ma mi yeli yam kita tum to bon sa yaw yowe wala kita lo ta ligir bala tu songo ninga tum ligidi bene patrota bingede yela wa woto no wa ya yin lo ta lo wa kirme nga kan ki sai yam me ga ni fu me ga me mo nam na lipsa mo yakata ba ni me arbi wa fu ni me ya fu kwamba ni me ya fu kwamba bala puis la tin yele pele mo wa ne nam gwam pele mo wa ne wen nam gwam on tum songo da tum da bi to wen na yaw to la bi yele no pele yi to ba ya gwam ti gam na gwam yele nyawa yi non ton gum la programme ju bam wa ne wen nam gwam la mam gum na yam ton mam na wa ne gum na
hakit kilere pama allo ti dik ne dan base allo kibare aha oyi sugu tawe ya ko mi aro kada ko mi sugu taba ko mi sugu tabi aro kada yam yure Tony yula fatmata mbe yam bon tondo kan bo na yam yeti sugu tawe ya yam be ye bobo barka pusar masonga barku so suria nogo bedem pusa bobo ramba wakata lebra pedra nan suka yamba ne fa han taga ne yella ne fa ko namba se ko nan songa me Burkina Faso pela mo sani mamwe ko andi bi ibla to mana tuwe bigal biga soma wa fo ngara kam boni ngaba sagala ni soma wa fo sagala ko boni ngaba pami wa ngasa sanda kam kan amparinda we ting biu ayem gomda nan patek sagala mo sanga ning woto no me ngasan lam moto de ba jingeta te do ta lam yo kera ban ketambe runa woto no 2021 anyo ko do songo ba bugum wayelle am pabata ba an nam hada ba an lat no ba yanda ba so do kom an wela kada ba an wini gida ba tabra de kela na tab ti ba me to ti ko ba ya tore hatia nimban ka pele more nyame dum ti ko tuma kamenya aha wa tangi ga ya wakibo yewo fantin nam sa kiba tin nam sa yimi woto bala bakabe ka amakabe ka ti yet ne ba manwa tin na fo zumu nam ti biya yesonde wan pa zumu nam ndi hilen dol bikanga ko la yele o men zubala donc ya woto no mi dia man pani biga tale ni da rol batale biga tangi ma sakali biga sa sunwe le wuye yagal ma na za tutu le wuye bumni fa shagade biga ba ga kin za ko barka pele more kazadi yam ko namba ai mam ko sa lab hari mam nyanga wuso ko abi ken barbar wakat sam ai wakat sam pam par son sa kulimsi ai kulimsi yela ko namba bala ya mam hanan ko jetba mam sagal yela kanga but wa el foko eti nyam pam bigo rakat basanga a fami yile fatu aningo tali yam na ningo tala boy bala bam me ngawa bam hu me ngi ne wa mbe ne mama ti bam me ngaka to lu ton wali kay yella me ngan to mam ti biga yama katawa ti yella pa mamu to sawa mam ni dum bala ya puto ramba ya ne ba ya sawi ramba donc mam pa bi ora yita ti mam profiti en fait yer kan bu pa mam ba bi gari yam da gomo ko tu o man tu ma kam be za sa putan tum noa te abo yi ti an fiire bol bi be to bo rihli batire loto o braban bai to o ba man de ma hala bele badan ka za bara mba tum na lo mi ko mi tiri re ki tamiti ya complot ça c'est complot ya complot nebni ya noti obtan la dab men nan ta la men yelle man bo ya bu taxo la yiwa non ya hatti le ka gom ba la gom ba ti am pa ba de men le ratum para me wakata ya wakata la wakata ya yam ye to man on biga bar la ngon ko bugum bele wala ibarka sambisi wakata sa wotone idnam pusa san tunugo Facebook tum te pala ange émission pour la soma idnam pusa zinda Burkina Faso wen visa na sala tenzebe sampa Burkina Faso Burkina kwa mambo linke émission apora et pour la même sinda mo ranking nam pusa Mariette ko kwara Adama Dravo Amadou Wedrao Aurélie Somtore Mire Wedrao Jean Camara Bamba Fantik Sataba na taba ner fane tumde an sonti tumda yiner busar baba pele mor barka sore Ali du Kazadi barka nyamba get bar fatem pusi saye sin ko WhatsApp ko sa han bolo téléphone et pusa gilli ton sandarata la woto tasane hanna taba tumendi kiya ton mim sos kanga pour wane ba nanna mbolo songo bin zin salam mbolo ko am salam passé net san watana ndik bumbo mama yeto woto bo rasai han pa miye bo pak wan pak me ay to hi woto ne mahum pa ba kwayra rasai hatti nan son hal wusgo tel po tengan ban damba yelem deb nidik panga yinga nyoko ga wenwa observe ne wenga yinga wenna song bob tum da pour wenna am sakal pore pipita la ki wusun wate lebram pa mataba tilra silbi zile émission pour
cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots